sini naharong song saimano sini lama tungsa sing o tungsa lama hingtone song saradiri bra kana jekhane anase song jaga sini awareness program sini paithak rajnaitik ni slogan amro song saimano sini paithak slogan sini tisaran amro joto saimano amne song abo ketal ke dese sana koja ఇంకా অবনর নারণী বাগরি গত 18 তারিখ নির্বাচন আইপিএফটি এলায়েন্স গভর্নমেন্ট বিজেপি সরকার গঠন উঠা সরকার পরিবর্তন উঠা আবার যত্ন সেমান 37 লক্ষ বড় যত্ন সেমান সরকার বড় অগঠন করে মাত্র 6 মাস কাদ্রাব সরকার ও সরকার সমাজ কাদ্রাব বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নানান সামনে তৈব কারো বিনি সমস্যাটুক কারো যারা মৌসা সরকারি বাইবে আইনত বাইবে বা বিনি যে মানসে দমানি আবরণ সং পারবেন কুছ প্রেমানিয়াকুল কামনে কারণকাই আমার কারণ একমাত্র অবলম্বন গভর্নমেন্ট বাজেট প্রেমে করে রাজ্য সরকার ও বাজেটের রাম কামন দ্বারা কোনো ব্লক কোনো অফিস লগন রাং দিলিবার জন্য হাতে যাতো বড় বাগাই যে নাংমানে যে নাংকুমানি সামতাংনানি সিনি তংমানি আবার জনগণ কাবুল দ্বারা পুল খাইমানি যাতো ব্যবহার সাম পেন্ডিং কলেজার দেম হতো জমা কলেজার বাবা বিভিন্ন জানজান দপ্তর ও জায়গা ওয়াকাই জমা কলেজার কাবু অক্টোবরে রাং হাবাইনাই ব্লক রাং হামনাই অফিসে রাং হামনাই রাং হামখানে সং সামুদ্রিকলাই পাবলিকলো সামতাংনাই কাবু একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প যেটা রেগা সিবিসি কাবু যেখানে ব্লক দङ ব্লকের মাধ্যমে জায়গা রেগা অবক্লাইনাय সামতাংনাय दङ गां आंखौ खालामखांया काबु বিশেষ করে তিনি উদ্দেশ্য ছিল অবনো সং শান্তি শৃঙ্খলা মাধ্যমে যে 6 ঘন্টা ও জায়গা আসুকনাই যারা পার্টিসিপেট খালাयनाय আসুকনাय হনি ফাইনাय বলনো আনি কর্ম অবনো আনি কর্ম অবনো সং শৃঙ্খলা মাধ্যমে তিনি 6 ঘন্টা যাতে আর কোনো কারণে ব্যতিক্রম ভাবে সুস্থ খাইছেন পালনে নাंनाय সিনি দাবি সিনি যে ডিমান্ড তামনে বাগা আতকাবো গভর্নমেন্ট খানানা নাंनाय বখানানাय এবং বিনাশ করতে যেগুলি সিনি আইপিএফটি কর্মীরা বুদাক্তরা এবং গাড়ির সজ্জা গাড়ি ভাঙচুর খাইয়া অবর্ণনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নাंनाय অবভিন্ন তিনি মূলত কারণ অসুটিং জন্য সাধুয়া পানা মনে বাগেছেন মেলেখানা তিনি অরব কুমুলং ডিভিশন বাই दामचिदक निजे लोगोथ माचुक खायने बिसिंखि जे सानमुं अमहुंखे लाई थांनाय चिनि पंचायत बाय इलेक्शन जेबाबेखे आईपीएफ नि नखरो जे बुप्रे साप्रे खायजाखा आईपीएफ नि कर्मी रंनि साखाव ताताल माजरारक बेरजाखा पुलिस रग आबनो तयै खायजा खादमानि पान्दा ओ खादमानि बिसिंखिनो जोंअमनो सानानि मुखुङो राज्यनि कोआलिशन सरकार दंनाय रंनि थानिबो अमरंनो सालायमानि बिसिंखै जे ताताल माजरा बेरजामा रंनो दायदिगे रसावैनावै ओ कोआलिशन गभर्नमेंट हायके बाजे खोथा लायजाक सरकारनि हालकनो काहामके नायथकेतलाङै गोसगाङोबो सरकारनि बिसिंखै हास्ते हाफां चिनि हास्तेनि लुकुरंनि काहामनि सामतांमानानि बागै अ नांमानि कग्रंनो दायदिगे सालायै पायै जे ताताल बारजाबे तामने माजरा बेरजामा रंनो दायदिगे पाइथुं अबनो चिनि नाहार सामनो सान ओ जे अब दाबुक जे बीजेपी आईपीएफ टी कोआलिशन जे सरकार दं तमने हास्ते हाफाङो अरनि जे अजमा कतरंनि अमनो बंनि थानिवनो चिनि सानमुं दिनो पान्दा खादुमानि बिसिंखै जों अमबो खोनागा दाबु स्टेट लेभेलनि कोअर्डिनेशन कमिटि खाजाका 14 जना 7 जना तयै जों बंनि फाचिङनो दिनि अ पान्दानि बिसिंखै चिनि सानमुं रंनो जों सानै चिनि खरांनो बंनि
asik jora sogirnani nongni bisingtike chuba chumanteng nongno chung hambai maribo norgo salbum sungbai tongmani bagai nongni bisingti sara tirpura ebong sara bharatborsho chini kopheroko pijagi tongmani bagai chung asa khlaio tini no sanmung chini sanmung rok nongni bisingti no haste hapangni sanio sogoino IPFT বদলনি বাখাতে ও যে 14 জন যে কমিটি খাজাক মানে আর কে IPFT বদলনি আদম রুক্তর দং IPFT adong 7 jona tongo abo sinaka tei BJP ni adong bo 7 jona tongo o 14 jona ni no kaisa coordination committee আবকে হাসতেনি পদরে পদ আবো হাই জংজালনো সহমনানি বাগিনা কমিটি আইবে जों आसा खालायो abo hasteo IPFT BJP ni bisingo je kok kethalai samung khlai manlaya kok banglaimung je phai tongmani abo rongno e kebeng mung rongno noroi kaham ke naithok ke buskang haste hapang choli manani abo hai kok rongno salani bagai no committee khaja tani जों आसा खालायो moni bisingtinya joto chini সমস্যা tomaro সমাধান ngani তামনি বাগে আমাকে পুরো কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট কে তামনি বাগে আমাকে সমস্যা আনখানা এই সমস্যা মানে গাঙ্গা जों नखा पंचायत बाई इलेक्शन थानिगो IPFT रंगनो BJP नि तरफ থেকে नॉमिनेशन फाइल खाने रंग जारिया विशेष के बक्सनगर ब्लॉक कमलपुर निनी धर्मनगर आबहाइर आबनि बिसिङो जों बिसिंथि खबर मांखा किछु CPM नि बर रक BJP इंगनै रक BJP इंगै BJP साजुगै IPFT BJP नि जे जुट धर्मनो नष्ट खालाय सबायै आइना हाय त्रिपुरानि राजनीतिक त्रिपुरानि पलिटिक्स CPM रक बसखां आगुनानि बारे अमाहाय परिकल्पना नामानि बारे जों अमाहाय प्रमाण किछु जागा मानखा आवन बागैनो जों BJP IPFT नि ज तादं दं थानियो खयमुनारगो IPFT नि बिसिङो बा आबाहाय गोबांमा वानसुम सिद्रा वानसुबै दल फाइने रक दङ BJP ओ दङ जों आबो प्रमाण मानखा आबनो जों मताबो नायचम लाइजार नायकल लाइजार बेनि बिसिंथिनो जोंनि बिसिङो जे अराय फरायनांलायमोन नङो जों थांनानै बागै चेटक लायानो एबं चेटक दिहनैनो जों दिनै हास्ते हाफांनो सानानै दिगि थाङै दङ